The new solar guys, hello everybody. Ito guys yung old solar. Now ay may bagong solar. Ayan. Naya. Yung bagong solar namin na pinagawa ng asawa ko. Binili, pinagawa na binili. At saka ito pa guys, oh. Kagat sa isa. Yung solar. Kuti panel sa'yo. Kuti panel. You do it naman tro? Biso na pipe. 200, 20 pieces pipe guys. Yan. Kaya yung aluminium mo? Steel. Steel guys. So yan guys, ito yung old na to, oh, yan oh. Yung mga, kasi na ano na rusty na guys, rusty, very old, ayan oh. Ito tatlong panel ito eh, 3 panel. Diba guys, tinanggal nila, akala ko lilinisin lang, hindi pala, sinira pala. Yan. Ano, lalagyan ng mainit na tubig yan guys. So kigar ni naruta, business. Utyo. Yung kigar nito. Ayan guys, oh. Ayan. Bayar, ruta banang guys. Dito i-join. Mamaya pag natapos, no, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun guys, may pipe din doon. Tapos dito, ayun. Tingnan natin guys. Ayan, gino-join na nila. Chulo rice guys, oh. Dito ilalagay, dito. Yan. Yo panel. Iaray sa kagat. Catalog guys, solar, water heater, operation manual. Oh, yung material rice ata. Symbol nila guys, i-assemble nila to. Ang mahal kaya ito guys. Ito guys yung pangalan ng solar, Sun King, Sun Never Bells daw. Assembly sila kung nag-assemble. Yan na guys, dalawa pa lang nagawa. Ang dali lang, gagawin pa yung iba. Haliw. Sangking guys. New solar system, Sangking. Yan si Uncle nagtatanggal ng mga ano. Kasi lalagyan ito ng ano guys, mga yan na yung pang-init na tubig yan na guys, solar. Just tagumayara. Ito na guys, oh, wastage, okay. Hot card lai, biar bistari. Guys, disregard ya. Uta patay din na tagi unday na. Uta patay din no. Kino ya luka sukaon sa tana, uta patay din ki unday na. Lah, ayos sila ng ayos dito guys. Ayos dito, lahat ayos ng ayos. Ayan. Oh, disare. Yung flower. Jo, yung flower mo. Oh, ang ganda na. Yung flower mo, Jo.
Nag-black na siya, Jo. Yung flower na binigay mo sa akin, oh. Sabi ng Korean, guys, yung flower daw, lo, naputol ba to? Kailangan daw nakaharap. Ayan, ang ganda. Yung mga flower ko, guys. Aking cactus, guys, yan, oh. Lah, doy na mili ra garne. Lah. Oh my gosh. To be careful, okay? Tiksa ba ta? Okay, lah. Oh, come. Ganda, oh. Di ba? Ang ganda niya, oh. Purple, oh. Purple. Ang ganda niya. Ano ito? Vegetable? Hindi ko alam yan, guys. O, tingnan. Ha? Ano pala to, guys? Coriander, oh. Ang ganda nang namumulaklak siya, oh. Coriander. Ang ganda niya, guys. Coriander. Ganito pala ang coriander na namumulaklak. Hindi ko alam, guys. Yeah. Oh, nita. Lah, guys. Panel. Das biso da panel, biso da. Shampoo halira tispasi rubber rakne. Rubber. Shampoo halira rubber rakne. Ani paste garira. Ani istri rakne. Oh guys, look. Fitting. Ito is smiling. Solar water heater vacuum tube. Ah, vacuum tube pala yan. This is 20 pieces of vacuum tube. Garlic and pians. Garlic. Guys, this one is very easy to fit. Very easy to fit. Look, just put in the hole like that, guys. Easy to fit this solar. Yan, guys, oh. Easy to fit. This is more easier. Look, guys, how easy is it? Oh, just put in the hole and then put there another hole. Look, guys, ooh, look at the bird flying everywhere, guys. Look. Ah! What happened? Is there anything happen? Look at the bird, guys. Wow, so many bird flying all over. Look, this is crow, guys, black crow. Look, yeah, they are flying. Maybe someone give food, guys. Look, guys, new solar panel sunking. Easy. Tapos na, guys, lalagyan na lang ng tubig. This is 200 liter, oh yeah? 200 liter, guys. This is around 200 and a half liter. So good for 3 family or 4 family, guys. Puro dito, guys, sa panel na to lalagyan ng mga pipe. Tingnan natin kung saan ilalagay yung mga pipe. Dito sa ilalim ba? So ito yung lalagyan ng tubig dito, guys. Ayan.
papunta sa taas, pababa. Overflow? Still fitting. Oh, the tharo में Yan guys. So, फिर काट्ने यस्तो भित्ता लगाएर त्यहाँ लगाएर खसाल्नु यो para siyang ano guys, yung glass ba? त्यो फाल्ने कहाँबाट हो हजुर फाल्ने सिस्टम पाएन कति त्यो हिटर कसले नै हुन्छ Nilagyan dito ng pipe. Ito on and off siguro. Oh, close, open. Close, open. Tapos ito yung pipe nilagay na papunta doon guys sa likod. Ayun na guys, yung nilagyan na ng pipe. Ito, nag-join papunta doon para sa tubig. Nakaano na siya guys sa water, may tubig na siya sa loob. Ayan, puno na guys. Ang bagong solar system. Ayan guys, tapos inayos na yung mga pipe, ayan. Ayan guys, ayan o. So, tapos ng trabaho actually guys. Ayan, nilagyan na ng pipe papunta doon dito para sa mainit na tubig. Okay guys, okay, done. Pwede na ako bumaba guys kasi mag-prepare ng pagkain nila guys. Pagpapa-snack pa. Okay guys, ayan sila. Tapos na guys ang trabaho, bababa na kasi papakainin pa sila. Yan yung mga scratch. Ang cool.